Alhamdulillah ya rabbil alamin alhamdulillah ya rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Abal malik le secret et le jeune. Donc sur le plateau, sur le nouveau plateau belle bade ngayabi. Ina fo awa kalama donc toi mon abon ngote comme on donne beni donc tourner mouye. Koni odi kibike domba la filie. Donc ala kalanga domba la filie hankla nga tourner. Adone be ta fe konna ki borade do ani kursi konna dongo ki boro yaw akenema na konna tawni abe donc o be ki boro do de ni ala sonama inshallah le génie ouais je crois que il y aura question que ne sur bolo bi mais que lembe amo fie ko fena faraga nit la doyna ambalam so do ko kale na che furlembe donc code varde donc ku furlendo code vari abena fie sandama do ke furin konna na nga chei ti sale ma so ka caya sadra baleta de katana le don yorora badawra plaisir donc apta sale ma yende plaisir yera kona akoni abaga keni ni so jaye vraiment ale ma defo foi soro china vraiment o de kada ale ra jate na ka fo de kadi chenye donc ale term so do ko o mai ko na le ko ko mai ko na turate kata ko o be muso ga sunguru baye bon ko mai vraiment term so ngon na de la suka su falen chebla la ngona mangaina. Bon finalement ni wati na fal be malla instant donc ko est-ce que tiamu meto ko ka for muso era ka ta yoro ra hôtel ni piscine ni fauna ko est-ce que c'est possible c'est normal aussi ka fo ale terme so yimbe tiantiki do wa walma o kanga cheka nga kete wa ou bien mbato chebo ke muso ra traditionnellement donc ka chaya donc o ye ne ga question e mundira ne ma bon mundira e ma ebo fo amoge foloye ka soro kan nga donc aflana donc le génie bismillah ye samedi le 5 juin 2022 ñiningali meya le segara o ye cela ka do ka ñiningali a dusukun kam ni akwale ka partenaire be ka kokura damne am mi famé nu ya rapport damne nalebe na yere soro wakati na nalebe na yere soro re muso ale ka partenaire ba pousser di o du ba soro ale be planète mi ngono tienre la ko yimi gale commencer gale toro le segara ki ga blasra ba sitara la kambe donc sababa amadu jote ko doranga te dubla kumbo inafo anya fo chukomda ko ne musola kay mu na ya soro les partenaires be donc planète urgi rekonda na wati muna c'est-à-dire wati muna abe garaba iba fo ba jan abe falika de dia unat masile ama dia ere kum chetola no ere rapport dia dande nera o wati no de kadi rapport la katme wati bere deleka kaga partenaire ka to ki lenge langa de walma ka to ka ale pousser ka boaka ere chenkle donc kale ka dia o betike ka boale ma wadia jiu fene ku bebe surude o do be surud langa kuma dora ko nale to ka kale to boka biere donc ko ngoni ko ndamna na sasa de muso indun kadali vraiment donc ko muna muso be ko ke ani muna muso be ni ke traditionnellement donc atia hakla do bashi tara la kambe donc so baba muso be ni ke kumbele bele ba sabaka tandani na de nyai muso la kam bunike kumbele ba sabaka tandanna ba ko de kama traditionnellement donc atia muso robe i ba soro na be rapport ken cheye na te fika kononta wakati mun konana o ya fa e ka fo ko ni chebe to ka bon wati ni chebe to ka bon ko ni to ki chega bo akoro walma ka pousser ka buika ya fa bo régler donc ni jiu nu kera duguma ko be ka sobe ko iti konota c'est-à-dire ale be ka planification et politique de ke e wo fem nu kanga ke pour que kononga ta donc ale be ko ke pour que kononga ta donc directement quoi kala wajaga la waji perturber pour que sika ke duguma walma dlanga walma ka bon quoi mais ka sura make donc ale ga voisin konana wala ni chebna bo abini wala ita ka chela sigre wala sa aka seka wati janta ka sura makonota donc ni chey o e kun folo donc muso ba ko de kama traditionnel maka chaya donc kun flana muso do be iba soro wati do bina alema ni abiga rapport ke ni chey ande la go fo chaya ni che bona wati na nyugo ni binana fono nu minana bisu chenu minana a chekle ndo folo kun te kara de mais re for ko na ne wati do de ama donc o be ka ni kara sisa donc no kera ata fo che ko ni be ka kena ya fama donc ne chebna bon ya fa bora kele abi chega bo che ko no be che pousser pour que jin nu ga kena ma wala sa ale bi sika kisiga bo o fono ni allergie ni mbe kale la quoi o fono ni o dusu cheni ni o nyugani donc o toroma musoro ba ke o kuingama traditionnellement donc achaya mais ibita musoro fene soro ye iba soro wakati do de bina donc chema chebe effectuer
cɛro be ba sɔrɔ a bɛ infecté quoi, c'est-à-dire infection bɛ cɛ minɛ a b'a da fasaw ja dɛ k'a fɔ ko foyi t'ale la. Donc muso b'a fɔ a ɲɛna karisa i t'i yɛrɛ filakɛ ne kɔni hakili la nin waati na infection bira parce que an ka i ka lawaji kasa man di sisan walima an ka lawaji kasa man di muso min bɛ yen n'o bɛ se kuma na u b'a fɔ an ka lawaji kasa man di sisan pour que a tɛ cɛ ta directement quoi mais k'a sɔrɔ a bɛ fɛ k'a fɔ cɛ ma i ka lawaji kasa tiɲɛnen bɛ sisan parce que infection dɔ bɛ yen ni cɛ infecté ka se o yɔrɔw ma lawaji kasa bɛ tiɲɛ quoi donc lawaji kasa n'a tiɲɛna ni cɛ rapport kɛ ni muso ye ni cɛ bɔnna ni cɛ tilala ka commencer ka frottage dɔɔni kɛ bɔnni kɔnɔna na donc i b'a ye k'a fɔ lawaji bɔnni kasa ani ni frottage dɔɔni kɛra k'a sɔrɔ cɛ bɔnnen bɛ lawaji kɔnɔna na quoi n'i y'a tuguba k'a sɔrɔ ji in bɛ yen o kasa fana bɛ gɛlɛya ka tɛmɛ donc dɔ in kan donc pour éviter ka se k'o kasa éviter politiquement muso fana bɛna technique de kɛ walasa ji ka bɔn duguma siɲɛ kelen walasa a kasa kana k'ale nɔfɛ yɛrɛ kuma tɛ k'a fɔ a kasa bɛ kɛ kuma tɛ k'a fɔ a ji bɛna yɛlɛma kɛ ŋɛɲɛw ye donc ale fari la parce que muso dɔ bɛ yen ni cɛ ye rapport kɛ n'a ye k'a sɔrɔ cɛ infecté don cogoya dɔ la donc ni cɛ bɔnna i b'a ye cɛ ka lawaji mana muso ka vaccin kɔnɔna sɔrɔ a n'a ka worokɔrɔla ninnu sɔrɔ vaccin kɔnɔna bɛ kɛ i n'a fɔ a bɛ jeni walima ka kɛ i n'a fɔ a b'a kincin a ka worokɔrɔla ninnu fɛnɛ olu ni dugu jɛra dɔrɔn a b'a ye k'a fɔ ŋɛɲɛni wulila donc a ka worokɔrɔla ni a ka kɛnɛti di ninnu na yafa bɔrɛ kelen ka sababuya kɛ cɛ ka lawaji infecté ye donc infection fɛ donc pour éviter politiquement a fana bɛ cɛ ka bɔ cɛ kɔrɔ walima ka cɛ pousser ka bɔ a kan pour que cɛ ka ji ka se ka kɛ duguma donc directement yanni cɛ ka solution sɔrɔ o infection in problème na quoi donc muso dɔ b'a kɛ o kun kama très généralement donc ka cɛya donc i bɛ taa muso dɔ fana sɔrɔ yen i b'a sɔrɔ ale ta k'o kun kama nka ale b'a kɛ de ni cɛ bɛna lafiya waati ye cɛ ka force de ye kosɛbɛ misaliya n'a sɔrɔ cɛ b'a rapport kɛ ni 50% ye ni cɛ b'a fɛ ka lafiya minute seconde 20 kɔnɔna na a tɛ minute kelen bɔ quoi seconde 20 seconde 30 kɔnɔna na force mun bɛ di cɛ ma a tun bɛ force mun na ka kɔrɔ o ɲɔgɔnna 2 ou bien 3 o de bɛ fara kan donc musow b'a cogoya dɔn ni cɛ b'a fɛ ka bila kɛ o waati la force ba de bɛna cɛ la donc a bɛ force ba de bɛna na a bɛ force ba de utiliser o waati la ka tɛmɛ wagati ka a bɛ rapport kɔnɔna na donc wagati min na donc o force in o bɛ muso dɔw gêner parce que o b'a to e kun ti ale yɔrɔ dɔ toucher c'est-à-dire voisin kɔnɔna yɔrɔ dɔ bɛ yen cɛ ka sexe kun ti yen sɔrɔ donc double force nana don cɛ la walima triple force nana don donc cɛ la donc cɛ bɛ ka o yɔrɔw sɔrɔ o dama tɛ a bɛ k'u gun ka se yɔrɔ ma fɛnɛ fo muso ka commencer donc ka gêner donc muso fɛnɛ b'a jateminɛ k'a ye k'a fɔ nin ko in bɛ ka kɛ tɔɔrɔ ye dɛ n'a fɔra ko rapport laban kuma sera rapport daminɛ ma mun d'ale kan a laban na cɛ b'o bɛɛ de d'ale kan donc ɲɔgɔn fɛ donc i b'a ye k'a fɔ muso fɛnɛ bɛ pɛrɛn ka cɛ kɔnɔ de ni cɛ y'o kow daminɛ dɔrɔn a bɛ cɛ pousser parce que o fɛn in dun filɛ nin ye n'a dun daminɛna ka ban hali ni jiginna ka bɔ muso kan a tɛ tigɛ bilen donc a bɛna n'a yɛrɛ ye quoi ji bɛna n'a yɛrɛ quoi donc muso fɛnɛ bɛ débarrasser ka bɔ cɛ la pour que ka se ka cɛ perturber force in na walasa cɛ b'ale girinni mun kɛ rapport laban kɔnɔna na walasa ka se k'o degun donc k'o éviter i y'a faamuya donc muso dɔ b'a kɛ ni kun in kama très généralement ka caya mais i bɛ taa muso dɔ fɛnɛ sɔrɔ yen o ta tɛ o ye nka o ta ye cɛ poids cɛ dɔ bɛ i b'a sɔrɔ ale poids lourd de don donc n'i ye poids lourd ye n'i b'a rapport kɛ n'i ka partenaire ye k'a sɔrɔ i ka partenaire tɛ poids lourd ye i t'i bɛɛ da muso kan quoi o ye position kɔrɔ ye quoi o ye ancien position ye donc i t'o kɛ n'i y'o kɛ kɔgɔdimiw ni sɔgɔsɔgɔw ni farifaw ni faridimiw ni fariyɔrɔbɛdimi kuma bɛɛ o bɛ k'i ka partenaire la o bɛ k'i muso la quoi waati bɛɛ i b'a sɔrɔ a bɛ wuli ni banamisɛnninw ye kɔgɔdimiw kunkolodimi a bɛ wuli ni fɛnw ye fɛn minnu n'a tɛ se ka lagali mɔgɔw ye ka caya ka sababu kɛ cɛ giriya de b'a kɛ quoi donc partenaire mun bɛ yen cɛ mun bɛ yen k'a fɔ poids b'i la que ça soit i ka bon ou bien i ma bon mais e kɔni b'a dɔn k'a fɔ poids ba bɛ e la donc n'i b'a rapport kɛ ni cɛ ye i bɛ équilibre dɔ di i yɛrɛ ma ka espace don i ni muso cɛ n'a sɔrɔ e yɛlɛlen bɛ muso ka sa yafa bɔrɛ kelen i bɛ turu i kunberekuru fila nɔgɔnkuru nin de tɛ nɔgɔnkuru ye donc ni i dalen bɛ i bɛ équilibre ɲini ni i nɔgɔnkuru fila ye n'i b'a fɛ ka i kɔru ni muso kɔru ka kɛ kɔru contre kɔru ye c'est-à-dire e disi e b'a fɛ o ka jɔsi muso ka senbara ninnu kan parce que o fana diyaba de b'a la donc an k'o fɔ dɛ donc e b'a fɛ olu ka jɔsi c'est-à-dire e disiw ka jɔsi muso ka senbara ninnu fana na pour que k'o sentiment soɲɛ quoi e bɛ fɛ k'o kɛ o tun tɛ se ka kɛ ni position ye f'i k'i da pewu muso yɛrɛ de kan donc k'i da ka pewu k'a sɔrɔ i poids ma da kan donc n'i da i nɔgɔnkuru fila i b'o de turu duguma walima dilan kan donc olu bɛ kɛ équilibre ye wala i disi yanfan ninnu olu fana bɛ taa ni ka segin kɛ muso ka disi yanfan ninnu na wala i b'o bɛɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ poids dalen tɛ muso yɛrɛ kan quoi donc o ye kɛ cogoya dɔ ye walima
i tɛgɛ fila i k'o turu i n'a fɔ ni mɔgɔ min bɛ pɔmpu kɛ entraînement kɛlaw b'a kɛ cogo min na i bɛ tɛgɛ fila i b'o turu donc moteur communiquer bɛ déjà quoi i bɛ se k'i ka frottage kɛ souvent i bɛ to k'i disi na ka na sinbara in salon ni i yɛrɛ disi ye ka taa mais k'a sɔrɔ i poids bɛɛ dalen ba tɛ i ka partenaire kan quoi donc i bɛ taa muso jalanin dɔw sɔrɔ yen i bɛ taa cɛ sɔrɔ cɛ belebele jamanjan n'a fɔra ko nin bɛɛ ka da nin kan ka rapport kɛ n'a ye san kɔnɔ a tɛ kɛ maa ye a tɛ kɛ maa kɛnɛbatɔ yɛrɛ ye donc ninnu de techniquew b'a la mun bɛ kɛ pour que rapport bɛ se ka kɛ e bɛ ka diya ta muso la muso fana b'a ka diya ta e la k'a sɔrɔ a ma yɛlɛma ka kɛ donc bana ye bon cɛ dɔ bɛ yen ni diya nana ale ma ka ban ale bɛ ɲinɛ nin bɛɛ de kɔ ale b'a kɛ wɛrɛba yɛrɛ ye siɲɛ kelen c'est à dire ale b'i bɛɛ de bila muso in yɛrɛ kan voilà k'a sɔrɔ k'a kɛ i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ nɔɔni na quoi garaba 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 bon muso fana mɔgɔ de don a fana bɛ sɛgɛn quoi donc a bɛ temps mun ta ka sɛgɛn o temps in waati min na n'a y'a essayer k'a bɛ fɛ k'a débarrasser cɛ la parce que ni sɛgɛn sera hakɛ dɔ la i bɛ fɛ k'i débarrasser ka bɔ ko in na i yɛrɛ sɛgɛnni kama quoi donc o bɛ taa bɛn cɛ ka ji na waatiw ma quoi donc finalement a b'a fɔ k'a bɛ cɛ pousser ka bɔ a kan directement k'a sɔrɔ a yɛrɛ ka laɲini tɛ parce que a sɛgɛnna de donc muso dɔ b'a kɛ ni kun in kama très généralement ka caya k'a sɔrɔ donc dekun tɛ k'a sɔrɔ i goyaɲɛ tɛ nka musow kɔni b'a kɛ très généralement kun minnu na ka caya o ye ni kun ninnu ye n'Ala sɔnna ma sala donc sisan ale yɛrɛ de b'a ka partenaire a ka furumuso jateminɛ k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ ni kun dɔ la kelen na a ka teli ka kɛ mun ye ale yɛrɛ b'a muso dɔn a bɛ n'o kun dɔn n'Ala sɔnna mais a man ka bɔ ni kun ninnu dɔ la kelen kɔni kɔnɔna na très généralement ka caya donc n'a kɛra ninnu kun dɔ la kelen fana ye a b'a solutionner dɔrɔn i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogoya min na o bɛ tɛmɛ n'u ka ko ye n'Ala sɔnna ma sala donc paix a kan ka ta muso fan fɛ cɛ fan fɛ ka tila aw ni ɲɔgɔn cɛ a man ka kɛ fankelenma ye cogoya si de la donc a k'a lajɛ a ka solutionner i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogoya min na o ka tɛmɛ ni furu ye n'Ala ka jɛ inchallah donc les jeunes bi jumɛn da nin kan d'accord les sɛgɛrɛ kuma kelen de don toujours an b'o de fɔ fanu ye u ka to lamɛnni na n'u b'an ka réseau sanfɛ n'Ala sɔnna a ma u tɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ɲininka u ka minnu ma abonné u k'u abonné u kana ɲinɛ ka video like u ka partager fɛnɛ les sɛgɛrɛ baasi t'a la Ala k'an bɛn donc ça va ma mun ye ɲininkali filanan ye an tɛna se k'ale bɛɛ walawala mais an b'a essayer ka dɔɔni fɔ a la ko musolaka mun cɛ bɛ to ka taa n'a ye dɔnkɛyɔrɔw la plages la ani voyage siraw fɛ ko a bɛ to k'o kɛ dɛ k'a bɛ dilan dɔ kɛ n'ale ye o siraw fana fɛ donc walima o ye cɛ ɲɛnama ye wa baasi t'a la n b'a fɔ n k'o ye cɛ ɲɛnama ye n'i ye cɛ catégorie kɛ tan ye ale yɛrɛ de catégorie 1 mun ɲɔgɔnna tɛ yen ale de premier ye parce que n'i ye cɛ catégorie kɛ tan ye furu la muso mun ni cɛ bɛ ɲɔgɔn faamuya furu kɔnɔna na o ye cɛ ye cɛ mun n'a muso bɛ communiquer o de ye cɛ numéro 2 ye communication dama tɛ mun bɛ sɔn ka déplacer n'a muso ye yɔrɔ ni yɔrɔ dumanw na o faralen bɛ mun ta kan o de bɛ kɛ 1 nka mun bɛ communiquer n'a muso ye nka a tɛ sɔn ka déplacer ni muso ye yɔrɔ ni yɔrɔ dumanw na o de ye 2 ye donc même déplacement fara ta kan o de ye 1 cɛ tɔw bɛ sɔrɔ ka fara olu kan quoi parce que furu problème n'i y'a kɛ 100 ye 90 bɛɛ bɛ na manque de communication sira de fɛ ni cɛ ni muso tɛ kuma 90 bɛɛ bɛ na o sira de fɛ furu problème donc n'i ye communication caya furu kɔnɔna na dɔrɔn furu problème bɛɛ bɛ taa n'a yɛrɛ ye k'a sɔrɔ hali aw ma fura yɛrɛ ɲin'a na donc ni déplacement fana farala o kan furu bɛ kɛ paix totalité de ye donc cɛ mun bɛ n'a bɛ ɲɔgɔnna kɛ n'a muso ye o cɛ yɛrɛ tɛ sɔrɔ o sɔrɔ man di fɔlɔ donc olu ye cɛ numéro 1 ye minnu tɛ sɔrɔ parce que ɲɛyɛlɛ dɔ de b'o kɛ faamuyali dɔ de b'o kɛ kodɔn dɔ de b'o kɛ communication dɔ de b'o kɛ liberté dɔ de b'o kɛ n ye muso kɛ n dɔ ye dɔ de b'o kɛ n b'a fɛ ka muso yɛlɛmɛ ka bɔ n bɛ sunkurutigɛ mun kɛ ka muso falen sunkuruw ka sunkurutigɛ cogoya la ka muso falen o cogoya in na dɔrɔn donc ka sunkurutigɛ dabila o faamuyali o technique o de b'o fana kɛ cɛ bɛ t'o faamuya donc n'i y'a ye cɛ la a ka ca la fɛ a bɛ kɛ cɛ mun n'a sɔrɔ sunkurutigɛla de kun don walima vie kɛra kun don a bɛ nin ko ninnu ɲɛdɔn a tun bɛ rapport kɛ plages la badaw la dugutaa siraw la mobiliw kɔnɔ o n'a ɲɔgɔnna yɔrɔw la quoi donc o ɲɛnafin de b'a la bon a b'a fɛ ka segin ka na o ko in de ma ka segin ka na kɛ sunkurutigɛla ye o cogoya in na parce que n'i ye furu ta k'a lajɛ furu rapport bɛɛ bɛ kɛ yɔrɔ kelen de la n'a ma kɛ sisan commencera ka information di mɔgɔw ma furu rapport bɛɛ bɛ kɛ chambre kɔnɔ de donc n'i y'a jateminɛ o bɛ n'a fɔ prisonnier san bɛɛ rapport bɛ kɛ chambre kɔnɔna na o ye prison de ye o man ka kɛ o b'aw nege bɔ ɲɔgɔn na de o de kama n y'a fɔ n ko changement de position cɛ ni muso cɛ changement de position muso ka position ɲɛnamaw ɲini k'u dɔn ka to k'u di cɛ ma ani changement d'endroit c'est à dire ka yɔrɔw falen rapport an ma deli ka fɔ ka caya salon kɔnɔna na chambre kɔnɔna na douche kɔnɔna na dukɛnɛ na so sanfɛ ni waati b'aw permettre yɔrɔ mun na n'a bɛ to ka kɛ furu fɛn o fɛn na o furu damu bɛ caya wa furu bɛ mɛn sen na ka taa quoi
donc déplacement o fɛnɛ b'a la i n'a fɔ ninnu ta ɲɔgɔn na bon o de man ca an ka furu la bon cɛw bɛ sunkuru tigɛ nin déplacement ninnu de nɔfɛ très généralement donc ka caya i bɛ taa cɛ sigilen sɔrɔ sisan baara la a bɛ ka place kɛ muso dɔ de bɛ yen o bɛ ka muso dɔw de bɛ yen nɔ o taama ka taa wɔrɔ a bɛ ka silifu yafa bɔrɛ kelen silifu complet walima fularini sirilen b'o la o fana bɛ sogo jeni na o bɛ yɛlɛma yɛlɛma o magaya n'o jɛya n'o fɛnw a bɛ k'a ɲɛ damu o bɛ yɛlɛ la e bɛ se ka o to yen cogo di ka t'o bila ten k'o ta mobili la ten ou bien k'o ta moto la ten ka e ka tile k'o da i ɲɛ damu o la ka t'o k'o ta ten ka t'o bila ten o bɛ se ka kɛ o ka gɛlɛn donc hali n'a kɛra tufali damadɔ ye o yɔrɔ in na yen nɔ birili siraw kan walima mobili kɔnɔnaw na o bɛ don ko in kɔnɔ après i bɛ sɔrɔ ka taa tigi bila so bon o ɲɛnajɛ ko ni ninnu minnu filɛ nin ye cɛ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ olu dusukun degelen b'o de la f'u yɛlɛmana ka kɛ sunkurutigɛlaw ye o yɔrɔw rapport ko kama quoi donc ni cɛ mun y'a décider k'a fɔ k'ale b'a muso ta ka taa o yɔrɔ ninnu na walima k'a muso ta ka o ɲɔgɔnnaw kɛ n'a ye o kɔrɔ de k'a fɔ o cɛ in a y'a décider k'a fɔ n bɛ fɛ ka n muso bila n bɛ to ka sunkuru minnu ta dɛ olu ta ye jurumu ko ye waricɛn ko don donc n bɛna muso ta ka bila o nɔ in na ka se ka n ta in kɛ ni n yɛrɛ halala ye donc directement est ce que y'a faamuya o kɔrɔ ye o cɛ in y'o de faamuya donc n'o cɛ y'o faamuya muso in kan k'o ko in ja tɔ don o cɛ in na pour que a ka sungu a bɛ to ka ko in kɛ sunkurutigɛ mun nɔfɛ pour que a ka kɛ o dabilaba ye n'o dun kɛra fɛnɛ a bɛ kɛ o dabilaba ye kelen o y'a nafa ye filanan nafa dɔ b'a la muso yɛrɛ ma ani muso fɛnɛ denw ma cɛ bɛ plaisir sɔrɔ muso la ni sira mun ye ni muso b'o o di i n'a fɔ cɛ b'a fɛ cogo mun na kɛmɛ o kɛmɛ na ni muso bɛ se ka 90 di donc o bɛ kɛ barika ye denw bɛ mun sɔrɔ i n'a fɔ an b'a fɔ cogo min na ko den bɛ barika mun sɔrɔ a ba nɔfɛ o bɛ kɛ o barika ye den bɛ mun sɔrɔ parce que den sɔrɔla k'a sɔrɔ ba ni fa olu cɛ bɛ cogoya mun na den b'o de bénéficier i y'a faamuya hali ni tulo bɛ ŋunuŋunukan dɔ la internet sanfɛla la ko fɔra ko ni wari bɛ mɔgɔ min kunna u y'a kɛ wari ye mais an t'a ko ye quoi ko a fɔra ni wari bɛ kunna ko kɔrɔ ye ko barika b'o tigi la donc ko wari tɛ mun kunna wari bɛ mun kun i b'a sɔrɔ nin dɔ bɛ baara ko wari t'o kun ko kuma ko a kɛra cogo di u m'a faamuya n'a fɔra barika den bɛ mun sɔrɔ fara ne ma nafolotigiya fɔ dɛ baara plutôt ne ma nafolotigiya fɔ dɛ mais den ba bɛ den tan sɔrɔ u si barika tɛ kelen ye baara wala fo mɔgɔ ko de faamu den bɛ sɔrɔ den min bɛ sɔrɔ wagati mun na o y'a sɔrɔ fa ni ba bɛ cogo mun na den bi o de barika sɔrɔ den wɛrɛ fɛnɛ bɛ na o kɔfɛ o b'a sɔrɔ fa ni ba bɛ cogoya wɛrɛ la est ce que y'a faamuya o fɛnɛ bɛ o barika in sɔrɔ i b'a sɔrɔ sisan den dɔ sɔrɔtɔ fa tun b'a sɔrɔ dusukasi ba de kɔnɔna na mais a tun b'a kɛ parce que a muso don parce que a tɛ fɛ ka jɛnɛya kɛ o tɛ wa mais i b'a sɔrɔ muso bɛna hakili sɔrɔ den dɔ sɔrɔtɔ kɔnɔna na ka segin a kɔ ko dɔ la muso yɛrɛ bɛ fa bɛ bɛɛba de sɔrɔ o den sɔrɔli kɔnɔna na donc o la muso ye hakili sɔrɔli min kɛ ka segili mun kɛ den mun nana o kɔnɔna na o fana de b'o bénéficier ba nɔfɛ est ce que i y'a faamuya donc u kana miiri k'a fɔ muso ye den mun sɔrɔ k'u bɛɛ ye barika kelen ye tiɲɛ t'o ye dɛ u bɛɛ tɛ barika kelen ye muso ye den sɔrɔ wagati mun na k'a to lahalaya mun kan den mun nana wagati mun na k'a ni fa to lahalaya mun kan o de b'o bénéficier a banna point barre n'u y'a kɛ wariko ye an t'a ko ye n'u y'a kɛ wariko ye o don n'u y'a kɛ dɔ wɛrɛ ye o don mais u yɛrɛ ka faamuyali kɔni ye mun y'a la n'a bɛ kɛ mun ye ba ka sira fɛ kɔni a bɛ sɔrɔ nin sira in u fɔli ɲɔgɔn bɛ sɔrɔ ni lahalaya ye nin kan est ce que i y'a faamuya nka an t'a k'o ye quoi an b'a kɛ mun ye don wɛrɛ peut-être an bɛna sigi a ka kuma o kan n'Ala sɔnna ma inchallah donc les jeunes i b'a sɔrɔ sisan o ye nafa ye ko in na parce que a bɛ ka denw sɔrɔ a cɛ fɛ lahalaya kan lahalaya mun bɛ cɛ plaît o kɔrɔ ye k'a fɔ o tɛ kɛ fu ye o denw fana b'o barika sɔrɔ ba nɔfɛ o ye kun filanan ye nafa filanan ye a bɛ mun sɔrɔ a cɛ nɔfɛ ko in yɛrɛ la furu in na quoi donc sabanan o ye jumɛn ye o ye an bɛ segin ka na kitabu kɔnɔna na Ala b'a f'i ye suratu Nisa kɔnɔna na muso ka suran kuranna na quoi Ala b'a f'i ye ko muso minnu filɛ nin ye aw furumuso ninnu k'a ka sɛnɛkɛ foro de don dɛ k'a ka don a ka forow kɔnɔ yɔrɔ la don cogo mun ka di aw ye nka yɔrɔ la yɔrɔ mun daga aw ye a y'a dɔ la quoi donc don cogo mun ka di aw ye k'i ka don ten de
n bɛ don su fɛ o de ka di i ye n bɛ don tile fɛ o de ka di n ye i ka foro y'i ka muso de ye quoi don cogo ye jumɛn i bɛ se ka rapport kɛ n'a ye nin cogo min ye yɔrɔ jumɛn ala y'o daki a ka ɲɛfɛla in na yɔrɔ jumɛn ma daga o kɔfɛla in ye don cogo ye jumɛn ye n bɛ don su fɛ n bɛ don tile fɛ n bɛ don wula fɛ n bɛ don dibira n bɛ don yelen na olu de ye don cogo ye don cogo dɔ ye jumɛn ye n'an b'a rapport kɛ muso ka yɛlɛn kan o ye dɔ ye n ka yɛlɛ a kan o ye dɔ ye n ka sen kelen kɔrɔta o ye dɔ ye n ka sen fila kɔrɔta o ye dɔ ye n ka biri o ye dɔ ye donc n ka jan o ye dɔ ye an ka kɛ karo kan o ye dɔ ye an ka kɛ dilan kan o ye dɔ ye an ka kɛ ɲɛgɛn kɔnɔ o ye dɔ ye an ka kɛ mobili kɔnɔ o ye dɔ ye an ka kɛ dukɛnɛ na o ye dɔ ye an ka kɛ so sanfɛ o ye dɔ ye an ka taa kɛ plage la o ye dɔ ye an ka kɛ chambre la an ka taa chambre ta k'a kɛ i n'a fɔ sunkuruba ta bɛ kɛ cogo min na o ye dɔ ye mais jumɛn de ka fisa u bɛɛ la nin bɛɛ de bɛ bɛn i ye en tant que i furumuso de don jurumu t'a si la parce que ala y'i muso dagi i ye kaban donc a kɛcogo la olu bɛɛ la a kɛcogo la ɲuman ye jumɛn ye sutura ka sɔrɔ ko in kɔnɔ dɔrɔn a banna an bɛna taa kɛ chambre jumɛn na sutura bɛ yen wa place in dun est ce que mɔgɔ ɲɛ t'an na ye wa an bɛ sutura kɔnɔ wa hali yɛrɛ ka so datugu mɛ ka ɲɛ wa so sanfɛla in dun yan mɔgɔ tɛmɛtɔ t'i ye mobili kɔnɔ dun kana dɛsɛ sira ka kɔni mɔgɔ tɛmɛtɔ kana ye mobili kɔnɔ an tɛ jigin duguma dɔɔni an ka bɔ gɛtɔrɔn kan donc a bɛɛ de bɛ bɛn mais i ka kɛ sutura kɔnɔna na parce que ala yɛrɛ ye ko in sutura e ka kɛ sutura kɔnɔna na a banna a bɛɛ tɔ tacogoya aw ni ɲɔgɔn cɛ ala y'a bɛɛ daga i ye en tant que i tɛ ka se muso ma a ka kɔfɛla in fɛ kaban a bɛɛ totalité ala de y'a daga i ye wa silamɛ dɔw fana ko baraji baara yɛrɛ ko siɲɛ kelen o siɲɛ kelen siɲɛ o siɲɛ ko n'i b'o kɛ ko o baraji bɛ i n'a fɔ jadi baraji i n'a fɔ i ye maa kelen fa quoi an t'o fɔ dɛ mais dɔw b'o fɔ quoi donc dɔw bɛ baraji yɛrɛ de fɔra mais an kɔni b'a dɔn ala kɔni ye i muso daga i ye lahalaya bɛɛ kan fo n'ala yɛrɛ mun haramuyara donc ala ye jumɛn haramuyara fila dɔrɔn ka taa saba fɔlɔ muso bɛ ladara filanan muso bɛ bange joli la sabanan i kana se muso ma kɔfɛ a tɔ bɛɛ a dagali i muso dagalen b'i ye yɔrɔ bɛɛ la sutura kɔnɔna na fɛnɛ a banna n'ala ka jɛ inshallah donc les jeunes i bɛ jumɛn dan kan ne de ye kumaw laban ye ka d'a kan n'ala sɔnna ma inshallah d'accord hakilila kuma kun hakilila le sɛgɛrɛ kuma an ye kuma laban fɔ ka ban déjà donc i bɛ kuma datugu an b'a bila yan baasi t'a la ala k'an bɛn donc sababa ma n'ala sɔnna ma an bɛ musolakaw informer k'a fɔ n y'a fɔ n ko an ka fɛn minnu n'u bɛ yan ni fɛn kura minnu b'an bolo yan waati mun na an bɛ musow ladɔnniya la kuma caman na n'ala sɔnna donc sisan mun bɛ yan nɔ hakili an delila ka dɔ f'u ye fɛnkɛ bɛ yan goût naturel an y'o dilan o bɛ yan super goût o fana bɛ yan olu ye fɛn kura fila ye mun faralen bɛ ɲɔgɔn kan yan goût naturel ani super goût naturel ye jumɛn ye k'a sɔrɔ i bɛ denmisɛnninya na goût yɛrɛ mun kun dir'i ma ala fɛ n'o taara ka bɔ i ma ka ban i bɛ furu kɔnɔna na n'i yɛrɛ b'a dɔn i tɛ se k'o récupérer bilen lɛsɛgɛrɛ wele n b'a d'i ma ni cɛ b'a rapport dɔn nin fa bɛ n kunna n'a ma kuma a bɛ n kunna sa o fura t'a yɛrɛ bolo n'a da kɔni fɛn ne don dɔrɔn a bɛ kuma yɛrɛ de lahara ko to yen n'ala ka jɛ inshallah n'i ye weleliw kɛ ɲɔbugu ɲɔw de don nin kɔfɛ nin fɛn caman wɛrɛ fɛnɛw de b'an bolo yan mun tɛ nin si ye ka taa cɛ fan fɛ muso fanfɛla la kɔnɔnabanaw ni cɛyabanaw ni o n'a ɲɔgɔnna siraw fɛ i bɛ weleli de kɛ ɲɔbugu ɲɔw de don a taganw ye mun ye an b'a f'i ye n'ala ka jɛ inshallah donc groupe fɛnɛ b'an bolo an ka groupe a bɛ marcher su a bɛ marcher tile leçon minnu bɛ d'a kan leçon professionnelle yaw de don cɛ ni musoya fanfɛla la n'ala sɔnna ma inshallah ni i yɛlɛla ka muso i bɛ kɛ professionnel ba de ye cɛ ko ra siga foyi tora dɛ i ni cɛ donc cɛ fɛnɛ ni yɛlɛla ka i bɛ kɛ professionnel ba de ye i ni muso cɛ siga foyi de tora n'ala ka jɛ inshallah donc rapport technique de frottage ni technique de caresser cɛ fanfɛla la a bɛɛ de bɛ ka k'an ka groupe sanfɛla la c'est à dire i bɛ se ka rapport kɛ fo minute min b'i yɛrɛ ja ka sɔrɔ k'a bila o ye technique de ye minnu ye technique de morale ye an b'olu fɔ an ka groupe sanfɛla la donc muso fɛnɛ e ka se ka i yɛrɛ to i cɛ hakili la ni technique ye a bɛɛ bɛ fɔ an ka groupe sanfɛla n'ala ka jɛ inshallah a bɛ weleliw kɛ n'ala ka jɛ inshallah assalamu alaikum wa rahmatullah